Ayan mga bay, laban na nga po ng anak ni Manny Pacquiao, si Emmanuel Pacquiao Jr. doon sa Amerika. Nakaharap nga rito ni Eman Pacquiao mga bay, itong pambato ng Amerika din na si Derrick Gates, 36 anyos ito. At 25 anyos naman si Emmanuel Pacquiao. Ayan, so parehong mga baguhan ang dalawang boksingero na ito mga bay sa professional boxing. Sí, campeón en dos divisiones. Unificó los títulos welter. Ayan, so itong si Derrick Gates, itong naka-blue, wala pa itong panalo. Ganon din si Emmanuel Pacquiao, wala pang panalo. Pero may isa na silang experience mga bay dito sa professional boxing. Draw yung unang laban ni Eman. Si Derrick Gates naman ay talo ito sa laban niya noong last 2024. Pakita agad ng galawan itong dalawa mga bay sa unang mga segundo pa lang dito sa round 1. Siempre es la parte más difícil, que encima es agresivo y tiene experiencia en pelear. Si bien no en boxeo, sí, como decías, en armar. Uy, nakatama dun si Eman. Y claro, lo que tiene que hacer el Jimuel es cambiar el temporal que presenta Gates y a partir de ahí domarlo un poco y imponer el boxeo real. So parehong orthodox fighter ang dalawa nating mandiligma ngayon. Ayan, maganda yung kombinasyon ni Pacquiao doon mga bay. Solid yung dalawang kombinasyon niya na tumama sa panga nitong American fighter. Siempre ayuda, ¿no? Hay casos especiales, casos muy específicos. Canelo no tuvo una carrera amateur. La mismísima Chris Namus tuvo carrera amateur. La tuvo corta. Sí. Matangkad yung kalaban dito ni Eman. Carrera amateur. Itong si Derrick Gates, 5'9 ang tangkad nito. Si Eman naman 5'6. Pero yo creo que siempre es importante. Cuidado, ese uppercut de Gates. Yan. Combinación de manos. Es importante también. Kulang ng follow-up yung suntok ni Eman doon. Campeonato del mundo. Eso te da una experiencia. Porque enfrente a un rival diferente. Ahí está de nuevo. Yan. Bien la Ganda. derecha de Pacquiao. La veo mejor. So last 30 seconds dito sa round 1. At so far mga bay, maganda yung galawan dito ni Emmanuel Pacquiao. Su rival no se enloquece. A ser más pensante, a trabajar bien la defensa. So scheduled for 4th rounds Recta final de ang este primer bakbakan na asalto ito. de combate. Buen apunte que nos hace Tutico. Trabajaron ellos con la combinación de Vázquez Senior, Wilfredo Vázquez Senior, Wilfredo Vázquez Jr. Ayan, end of the first round. En la misma división de 122. Pasok na tayo mga bay dito sa pangalawang yugto ng laban at sumugod nga agad rito si Emmanuel Pacquiao. Pacquiao Jr. Chris Namus. Kaya palitan agad ng mga malulutong na jobs. 19 para Pacquiao Jr. At yun nga sa ating unofficial scorecard, lamang po si Pacquiao Jr. sa round 1. Supo controlarlo y sacó la mejor parte. So, maririnig natin sa corner mga bay na pinapasuntok talaga ng jab si Manny Pacquiao. Ay si Emmanuel Pacquiao. Oh, bagsak mga bay. Woo! Bagsak ang kalaban ni Emmanuel Pacquiao dito sa round 2. Está lastimado. So nasa 45 segundos pa lang nakalipas dito sa round 2 mga bay. Bumagsak na itong kalaban ni Emmanuel Pacquiao. Real está imponiendo el tren. Y tiene que capitalizar este momento Pacquiao Jr. Sí. Parang sa nabodega ata yun. A mí me gusta lo que hace, Yan, ¿no? No desesperarse. Mahapdi yung suntok sa bodega na yun. Un poco protegido. Ayan mga bay, nasundan muli sa bodega. Tiklop muli si Lo mandó a la lona de Derrick Gates.
cuerpo, ya la se acabó mano ya. que siente. Di na ata tatayo mga bay. Tumayo pa. Claro, Se este es un levantó hombre que de no nuevo. Ah, tuloy ang laban. Agay, tinigil na mga bay. Di na kinaya. Ahí está. Se acabó la pelea y Yan, victoria talo. por nocaut. Talo yung kalaban ni Emmanuel Pacquiao rito. Round 2. Pacquiao Jr. Knockout. So dito mga bay, panalo ang anak ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao.